हेलो जी, सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? विजय कुमार जी कैसे हैं? पासिंग जी कैसे हैं जी? वेलकम है, सभी का स्वागत है। कैसे हो आप लोग जी? सभी को राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का, वेलकम है जी। हेलो जी, सभी को राधे राधे। कैसे हो आप लोग? अजय सर जी वेलकम है जी, स्वागत है। कैसे हो आप? अजय सिंह जी वेलकम है जी, स्वागत है। कैसे हैं जी आप? हेलो जी, सभी को राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हो आप लोग? विजय कुमार जी लाइव पे हैं तो रिप्लाई दीजिए। हेलो जी, सभी का स्वागत है जी, वेलकम है। राधे राधे। कैसे हो आप लोग? अजय सिंह जी लाइव पे हैं तो रिप्लाई दीजिए। हेलो जी सभी का स्वागत है, वेलकम है। सभी को राधे राधे। हेलो जी, सभी को राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव। अजय सिंह जी लाइव पे हैं तो रिप्लाई दीजिए। हेलो जी, जो लोग लाइव पे हैं रिप्लाई दीजिए आप सभी लोग।
हेलो जी, सभी का वेलकम है, स्वागत है। जय श्री राधे राधे। जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव। हेलो जी, सभी का स्वागत है, वेलकम है।